ओम श्री गणेशाय नमः। मदनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चं चं चंद्रहास चकितचासा चुरा सुभ्रगेशा जं जं जगदिता जोगिनी जोगरूपा डं डं डंगिणी डम्बरकरधरा डाकहाका प्रहाकारं रं रक्तवस्त्रारुधिरमणिमया भगवती पातु मां देवी दुर्गे नमो भगवती शरण। दर्शक बंधु 12 अधिपति देवगुरु बृहस्पति को नमन कर जानिबा आजिर राशिफल विषय। सर्वप्रथम जानिबा आजिर राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष इंग्राजी तारीख जून मास 6 तारीख 2024 मसीहा गुरुवार। आज सावित्री अमावास्या। रोहिणी नक्षत्र वृषचंद्र ध्रुति जोग चतुष्पथकरण प्रातः 5 घंटा 9 मिनिट पर नागकरण भोग हेब। जोगिनी ईशान्य कोणे संध्या 6 घंटा 7 मिनिट पर पूर्व दिगरे रहिबे। आज तुला और कुंभ राशि घात बार एवं बिछा राशि पुरुषों घात चंद्र। राहुकाल दिवा 1 घंटा 26 मिनिट दिवा 3 घंटा 55 मिनिट मध्य। दिनटे महेन्द्र बेला नास्ति। अमृत बेला प्रातः 6 घंटा 55 मिनिट दिवा 9 घंटा 34 मिनिट मध्य। आज ग्रहस्थिति मंगल मेष राशि, शुक्र बृहस्पति रवि चंद्र एवं बुध एकत्रीकरण अवस्था। वृष राशि केतु कन्या राशि, शनि कुंभ राशि, राहु बृहस्पति साधारण राशि मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जाना आगु जाना आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन अच्छी जड़े दर्शक बंधु प्रश्न। जन्मजातक पंचम स्थान में रवि थे संतान कष्ट प्राप्ति करि कि दयाकोरी एथिर मार्गदर्शन करेंगे। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र कहे जन्मजातक पंचम त्रिकोण में जदि भुवन भास्कर सूर्यनारायण अवस्थान करि प्रथम संतान दीर्घायु परमायु नहीं कि जन्म नहीं थाए। से संतानटीर बुद्धिबल अत्यंत तीक्ष्ण हुए जहाँकि कुशाग्र बुद्धि कहुए। शास्त्र मंत्र विद्यार प्रवीणता प्राप्ति करें। प्रतारणा कर्म दक्षता प्राप्ति होगा सहित संचयकारी होइकि असावधानता सदा सर्वदा लक्ष्य करें। दर्शक बंधु विशेषकर पंचम स्थान रवि जितेबाला अवस्थान करती पंचम स्थान होउछि विद्या बुद्धि पुत्र संतान स्थान एवं प्रेमर स्थान। एणुक पंचम स्थान में उत्तप्त कारक ग्रह जितेबाला रवि अवस्थान करती पंचम स्थान फल को ऊणा अधिके दे था। जी परिमाण रवि पंचम स्थान में रहीकि फल प्रदान करें से परिमाण ठारू अल्प परिमाण में शुभ फल दे था। कहीं रवि होउछन्ति सबुठारु उत्तप्त कारक ग्रह। एणुक पंचम स्थान में जदि रवि रही था ताहले जन्मजातकर संतान प्राप्ति बाधक जोग उत्पन्न होगा सहित गर्भधारण समय नानादि प्रकार क्लेश देखा मिलता है। एवं आसतु जाना आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपण चंद्र राशि उपर आधारित। आपण जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंति सी हूँ आपण चंद्र राशि व जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानी ना ताहले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज स्वनक्षत्र वृष राशि पंचग्रह जोग मध्य गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपरे चंद्रमा क्यों प्रकार प्रभाव उक्त विषय वस्तु उपर परिचित होगा। काल पुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटे चंद्रमा राशि ठारू द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय उत्साहित रहा सहित सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन सुसंवाद श्रवण करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। यात्रा दिनटी अमृत तुल्य। विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में कृतकार्य हे। आपण शुभ रंग आज रक्तवर्ण रंग शुभंकचारी। आपण आज शीतकुंजिका मंत्र पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय सफलतार चाबिकाठी प्राप्ति हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आकस्मिक शांतिर वातावरण उत्पन्न हो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रहा सहित आर्थिक स्थिति सबल अटे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में
ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟିରେ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆକସ୍ମିକ ଧନକ୍ଷୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସୁସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଜାତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଳିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣାୟ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନଟିରେ ଠକାମିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସୁସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ସୁସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ଦିନଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ।
आर्थिक स्थिति अति उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज केसर वर्ण रंग शुभ अंक 5। आपण आज कुलवृद्ध वरिष्ठ व्यक्ति को किसी खाଇବା द्रव्य दान करंतु। दिनटी अमृत तुल्य हेबो। मकर राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठार पंचम स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय रे बुद्धि विचारिकी कर्म संपादन करंतु। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंतु नाही। दिनटी संतान पीड़ार सूचना अच्छी। दाम्पत्य प्रेम संपर्क प्रति सदा सर्वदा यत्नशील रहंतु। आर्थिक स्थिति मध्यम उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान देवा सहित खाद्यपेय और दिनचर्या प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में निर्विघ्न कर्म संपादन करेंगे। आपण शुभ रंग आज आकाशी वर्ण रंग शुभ अंक 1। आपण आज गंगणपते नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठार चतुर्थ स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय रे सफलतार चाबिकाठी प्राप्ति हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आकस्मिक सुसंवाद श्रवण करेंगे। दाम्पत्य प्रेम संपर्क सुखद रहा सहित दिनटी चिंतित भावना को लेकिन अन्यठारे परिप्रकाश करें। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति दुर्बल रहीपे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में अशांति लक्ष्य करें। आपण शुभ रंग आज बैगणी रंग शुभ अंक 4। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटी चंद्रमा राशि ठार तृतीय स्थान गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय आलस्य भाव देखा जापे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन बहुत दिन रही व्यथा दूर हेबो। दाम्पत्य प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम अटे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति मध्यम उत्तम रहिबो। स्वास्थ्य शरीर सुखद रहा सहित दिनटी ज्ञाति परिवार बंधुवर्गों ठार साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्य क्षेत्र में निर्विघ्न कर्म संपादन कर अत्यंत खुशी अनुभव करेंगे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज शीतकुंजिका मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 10 राशि राशिफल एवं आज दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नवमा भगवती शरण।